avec les trois présentations. Donc, déjà, Gustavo, tu pode testar o teu PowerPoint para ver se a gente consegue ver a tua tela, por favor? Ok, só um momentinho aqui. Ok. Super. Ça va fonctionner, j'espère. Parfait. Ok, donc on a trois présentations. La première, entre fluxos, algoritmos e vozes multiplicadas, análise de discurso nas mídias sociais, da Natasha Bacchini, é isso? Ou Bacchini? Bacchini. Bacchini e Gustavo Iga. Depois, hashtag CPI da Covid no Twitter, aplicações metodológicas para corpos de tweets, da Carolina Siqueira de David. E etnographie et recherche multisite, de Benoît Cordelier. Donc, on va commencer avec la première présentation. Vous avez 15 minutes, 20 minutes. Je vais vous faire un signe dès qu'il vous reste 5 minutes. Sinon, tout est bon. A parole est à vous. Podem ir. Ok. Boa tarde, primeiramente, a todas e todos. Bonjour, buenas tardes. Meu nome, como a Camila falou, é Natasha Bacchini. Eu sou pesquisadora de pós-doutorado do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, conhecido também como NEVE, e apresentarei hoje o artigo Entre Fluxos, Algoritmos e Vozes Multiplicadas, Análise do Discurso nas Redes Sociais, que escrevi junto com meu colega Gustavo Iga, que é doutorando em Sociologia na USP e também pesquisador do NEVE, e está compartilhando os slides conosco. Próximo, Gustavo, por favor. Bom, vou apresentar rapidamente o núcleo que nós trabalhamos. O NEVE é um dos núcleos de apoio à pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo e está sediado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele foi fundado em 1987 e, desde então, desenvolve pesquisas e forma pesquisadores por meio de uma abordagem interdisciplinar na discussão de temas relacionados à violência, democracia e direitos humanos. Atualmente, nós estamos trabalhando numa pesquisa coletiva, né, que tem como título Construir a Democracia na Vida Cotidiana, Direitos Humanos, Violência e Confiança Institucional, que é financiada pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? E essa pesquisa tem como objetivo analisar a legitimidade das instituições-chave para a democracia e como ela é construída ou prejudicada na vida cotidiana a partir da exploração dos contatos diretos entre cidadãos e servidores públicos. O nosso trabalho que apresentamos hoje integra esse projeto, né? E nele nós pretendemos investigar as percepções, discursos e representações sobre violência, direitos humanos e instituições democráticas que circulam nas mídias sociais e como essas fomentam a nova onda conservadora, o bolsonarismo e o autoritarismo socialmente implantado no nosso país. Então, para quem quiser saber mais sobre as nossas pesquisas, esse é o endereço do nosso site. Próximo slide, por favor. Bom, para fins desse estudo, né, nós partimos da noção de discurso do Michel Foucault, isto é, né, entendemos discurso aí como práticas heterogêneas dispersas, formadas por elementos que, apesar de não possuírem necessariamente nenhum princípio ou unidade, se articulam entre si e compõem um campo de saber e poder construído historicamente. Os discursos, né, como sabemos, eles possuem um caráter normativo e têm uma função coercitiva, ou seja, né, eles estão sempre orientando ou limitando as relações a partir de determinadas formas de poder ou vontade de verdade. Então, dessa maneira, o discurso sempre precede e assujeita os indivíduos, exigindo que eles assumam determinada identidade, uma posição enunciativa, né, para propagá-los. Verifica-se que nos tempos atuais as relações sociais são permeadas por discursos de toda a ordem, cotidianos, religiosos, políticos, jurídicos, científicos, entre outros. Então, verificamos que os enunciados eles circulam tanto entre as instituições quanto no plano periférico das relações microfísicas. E cabe a nós, né, analistas do discurso, exatamente observar a dispersão e a articulação dessas práticas. O próximo, por favor, Gustavo.
Bom, como a produção e a enunciação dos discursos envolvem de maneira preponderante a capacidade de se comunicar, todo avanço nesse campo da comunicação, sobretudo as tecnologias modernas, né, se nós pensarmos os jornais, o rádio, a televisão, a internet e as mídias sociais, contribuem particularmente para esse processo. Como o próprio conceito sugere, mídias mediam as relações entre os indivíduos e entre esses e as informações. Contudo, esse processo de mediação tende a delimitar o acesso à realidade social. Por quê? Porque na impossibilidade de abordá-la em sua totalidade, as mídias sempre delimitam e recortam, privilegiando alguns assuntos, pessoas e acontecimentos em detrimento de outros. Entre outros efeitos, né, dessa recorrente realidade recortada, faz com que a própria noção de existência esteja atrelada à de publicidade midiática. Os signos próprios também de cada meio conferem novos atributos e valores ao conteúdo que é visibilizado e publicizado. Então, a depender do espaço dedicado, das palavras e imagens usadas, assim como aquelas ocultadas, o público pode perceber as informações de diferentes formas, né? Então, esses elementos, eles podem tanto legitimar e autorizar enunciadores, quanto ter o efeito contrário, deslegitimá-los e desautorizá-los, de acordo com a cobertura que estes recebem. Então, desse modo, né, as mídias interferem na elaboração dos sujeitos a respeito do mundo em que eles se inserem, do status quo, de determinadas agendas, dos governantes e em seus processos de identificação, todos movimentos fundamentais às relações políticas. O próximo slide, por favor. Na tentativa de compreender esse fenômeno, né, dessa realidade recortada e os seus efeitos na disputa política, uma noção do campo da psicologia foi emprestada e adaptada pelos estudos da comunicação política décadas atrás, que é a noção de framing ou enquadramento. Os quadros ou frames são molduras interpretativas, né, é uma espécie de organizadores de pensamento, que norteiam a percepção da realidade dos indivíduos e grupos, organizando sua atenção para alguns fatos e aspectos em prejuízo de outros, né? Conferindo-lhes sentido e orientando as suas ações, né? Nos termos de Goffman. Repaginada pela comunicação política, a noção de enquadramento é mobilizada para observar os princípios de seleção, ênfase e apresentação, utilizados pelos jornalistas para compor o noticiário, né? E sempre com a expectativa que este tende a se refletir na recepção da audiência. Bom, com a difusão da internet, e em particular das mídias sociais no último decênio, os sistemas de produção de discursos, saberes e de ritualização da palavra, típicos desses meios massivos citados, foram desorganizados. Então, as mídias sociais, enquanto espaços que rompem com esse regime de exclusividade de divulgação, convocam a expressão pessoal e lhe conferem visibilidade pública, tornaram-se ambientes profícuos de produção e circulação dos discursos. Ao eliminarem, né, ou assumirem progressivamente a mediação comunicacional, qualificarem novos sujeitos à fala e a exteriorizar os seus enquadramentos pessoais, sem a necessidade de passar pelas chamadas exigências da ordem dos discursos, essas plataformas deram voz, poder de agenda e visibilidade para atores que antes estavam excluídos do debate, e não só do político, né, mas de qualquer debate essencialmente público. E isso provocou reconfigurações decisivas na esfera pública. Reforça essa tendência a redução do custo informacional pela rede, né, que possibilita a qualquer pessoa conectada se interar sobre qualquer assunto e parecer até mesmo um especialista nele, a depender da habilidade de mobilizar ou reproduzir conteúdos. Então, assim como observado já por Vicari, essas mídias, elas aceleram a chamada crise de autoridade iniciada no século XX. Além disso, sabemos que a comunicação digital, ela desterritorializou e acelerou as interações sociais, né? E que ocorrem de forma simultânea e virtualizada. Conferem dinâmica peculiar a esses processos os chamados algoritmos de entrega e os recursos de manifestação de sentimento que organizam essas plataformas, né?
que acabam propiciando a reunião de afinidades entre desconhecidos e invertem a conformação de enquadramentos coletivos. Desse modo, conteúdos de conversas cotidianas e comentários corriqueiros adquiriram a potência de visibilidade e legitimidade dos chamados por Foucault de discursos criadores e fundamentais. O próximo slide, por favor. Então, tendo em vista todos esses pontos, nós entendemos, assim como vocês, que as mídias sociais se configuram enquanto interessante objeto de análise de discurso, né? Visto que os seus textos, conteúdos permitem tanto a observação da configuração interdiscursiva, quanto do funcionamento intradiscursivo. As mídias sociais, elas abrem um novo horizonte de investigação que demanda repensar as noções do campo em concomitância a essas peculiaridades desses espaços. Então, na tentativa de contribuir para esse esforço, nós propomos uma metodologia nesse trabalho para análise de discursos políticos na internet, né, mais especificamente no Facebook, que mobiliza algumas noções fundadoras da análise do discurso e da análise de enquadramento, adaptadas à realidade discursiva digital e aos elementos que a caracterizam. O próximo slide, por favor, Gustavo. Então, para a compreensão da formação discursiva e da sua dispersividade nas mídias sociais, nós propomos nesse trabalho diretrizes para uma genealogia do discurso que se pretende analisar e acerca da própria comunicação digital, para a definição do corpus, né, de análise, para a análise dos enunciados em si e dos recursos simbólicos, métricas de engajamento e desinformações a eles associados, e para melhor compreensão da posição dos atores que enunciam o discurso na rede e como sua arquitetura os regula por meio dos algoritmos, assujeitando-os duplamente. O próximo, por favor. Então, com o objetivo de ilustrar o procedimento proposto, nós realizamos uma análise do discurso conservador no Facebook a partir dos posts que mais engajaram os seguidores das páginas públicas brasileiras relacionadas a políticas. São elas páginas de políticos, partidos, movimentos sociais, mídias informativas, etc., que possuem maior número de fãs e se identificam como pertencentes a esse campo no decorrer do primeiro semestre de 2021. O próximo, por favor. Bom, a primeira tarefa do analista do discurso é resgatar a história do discurso que pretende investigar, né? A gente sabe que os discursos, eles não emergem do nada. Como todo fenômeno social, eles estão sempre concadenados a outros fenômenos sociais. Então, tendo em vista nosso objeto, nós estudamos, primeiramente, a difusão e a consolidação do discurso conservador no Brasil e a sua relação com o autoritarismo. Para isso, nos baseamos principalmente nos trabalhos de Nisbet, Florestan Fernandes, Gabriel Kohn e Paulo Sérgio Pinheiro. Em linhas gerais, essas pesquisas mostram que o autoritarismo, entendido aí como um conjunto de formas sociais apoiadas em práticas excessivas de dominação e violência, se faz presente na história como uma estratégia de conservar e perpetuar os privilégios de determinados grupos sociais, sejam eles as elites ou grupos associados a elites de alguma maneira, né? Seja subjetiva ou objetivamente. Desse modo, a desigualdade econômica, social e cultural são elementos constitutivos para o dever autoritário. A análise histórica da formação do Brasil nos revela processos que contribuíram para a consolidação de desigualdades em suas mais variadas formas e incidências. O latifúndio, o longo sistema escravista, o patriarcalismo, a concentração de renda, o personalismo e o patrimonialismo, né, entre outros. Então, esse passado ressoa ainda hoje nas raízes da nossa estrutura social. E, nesse sentido, a noção de autoritarismo socialmente implantado, proposta por Paulo Sérgio Pinheiro, descreve a predominância desses padrões autoritários, materializados no racismo, na desigualdade e na violência estatal, que precedem e sobrevivem à alternância de regimes políticos, tanto na macropolítica quanto na micropolítica. Verificamos que existem atores que se mobilizam historicamente para preservar e aprofundar essas desigualdades por meio de pautas como família, religião e patriotismo, mas que na prática se convertem em agendas antidemocráticas, contrárias aos direitos humanos
e que endossam o uso da violência em seus mais diversos matizes. São atores e partidos que se alinham à extrema-direita e ao conservadorismo do espectro político, muitas vezes, inclusive, se intitulando como tal, embora esses não se declarem autoritários. Portanto, nesse trabalho, nos interessa analisar a forma como parte desses atores articulam essas representações e visões de mundo nas mídias sociais, uma vez que nos últimos anos elas ganharam muita repercussão e popularidade. O próximo, por favor. A escolha, com relação, né, à escolha do nosso objeto de análise, a escolha do Facebook como plataforma para a extração dos textos que foram nosso objeto, ela está fundamentada em 3 critérios. Falarei rapidamente sobre eles. O primeiro é o fato que essa mídia social é reconhecida como importante meio de difusão e ressonância do discurso conservador no Brasil e no mundo por diversas pesquisas. O segundo, que se relaciona com o primeiro, consiste na grande adesão dos brasileiros à plataforma, né? Pesquisas mostram que mais de 90% da população conectada à internet no país tem perfil no Facebook e 79% dela se informa sobre política através desta plataforma. O terceiro critério decorre da facilidade de extração de dados de todos, né, dos conteúdos publicados por essas páginas públicas através da API vigente. Com relação à definição do corpus, né, após estudo prévio desse campo discursivo, né, em que o debate conservador se insere, do universo no qual ele concorre e da conjuntura em que ele acontece e que ele emerge, para definir o corpus da análise, nós elencamos inicialmente as páginas públicas no Facebook e a partir de 3 outros critérios, né? A classificação dos partidos e parlamentares segundo a pesquisa legislativa brasileira, que é uma pesquisa que levanta a opinião dos parlamentares sobre temas que abarcam desde as preferências frente aos aspectos institucionais do sistema político brasileiro, como o poder de legislar do executivo, até opções ideológicas, como a autolocalização no espectro esquerda-direita, a autodeclaração das páginas informativas de movimentos sociais e métricas de interação da própria rede. Fechada essa lista, nós coletamos todos os posts realizados por essas páginas públicas ao longo do primeiro semestre de 2021, o que nos levou a uma amostra de mais de 128 mil posts. Na óbvia impossibilidade de analisar todos, selecionamos 2 posts que obtiveram mais engajamentos, né? Engajamentos significa a soma de comentários, compartilhamentos, curtidas e demais reações por cada uma das categorias a cada quinzena, né, de modo a observar a propagação do discurso conservador pelos posts com maior visibilidade e alcance na rede e também pelos diferentes atores e o seu papel na construção dessa narrativa. Além disso, nós selecionamos os 2 posts que mais engajaram reações em cada mês, que continham as palavras-chave: direitos humanos, democracia, Congresso, esquerda, STF, polícia, racismo, feminismo e violência. Então, dessa maneira, o nosso corpus de análise totalizou 256 posts. Já estou terminando. Vou passar rapidamente essa parte dos resultados. O próximo, por favor. Bom, aqui eu vou passar rapidamente pelos slides de apresentação do corpus, né? Nesse em específico, nós temos as páginas que mais publicaram no período. Sai na frente a página Somos Todos Bolsonaro, que é um movimento digital a favor do presidente. Na sequência, nós temos os deputados do PSL, Carlos Jordi, Carla Zambelli, Felipe Barros, né, que são os mais fervorosos apoiadores do governo após os seus filhos, né, os filhos do presidente Bolsonaro. Verifica-se ainda a presença do deputado federal Evair Vieira de Mello, que é vice-líder do governo na Câmara e vice-presidente da chamada Bancada do Boi, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. E chama atenção nessa lista também alguns atores da direita que ajudaram a eleger o Bolsonaro, mas que após a pandemia se tornaram oposição ao governo, ao menos discursivamente, que são o senador Álvaro Dias, a página do Partido Podemos, o Movimento Brasil Livre e o deputado Kim Kataguiri. O próximo, por favor. Esse daqui eu vou passar mais rápido. No entanto, quando a gente vê as páginas que mais engajaram os usuários no período, né, predominam as páginas pró-governo,
com exceção da página do deputado Andrés Janones, né? Todos esses outros nomes que aparecem aqui na lista são deputados e senadores apoiadores do governo, né? E destaca-se a presença da página do próprio presidente Bolsonaro e de seus filhos Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é senador e Eduardo Bolsonaro é deputado federal. O próximo slide, por favor. Aqui os partidos que mais publicaram, né, que mais postaram no período, destaque para o PSL e Republicanos, que são os dois partidos base do governo. O próximo, por favor. Aqui os recursos mais utilizados nos posts, né, e verificamos o predomínio de fotos e vídeos, seguidos por link e álbum, né, ou seja, uma comunicação predominantemente imagética. O próximo, por favor, Gustavo. E agora aqui vamos à análise dos discursos nos posts, né? Como eu já estourei no tempo, a gente trouxe aqui uma série de posts, né, que tem foto, que são mais fáceis. Então, na primeira sequência, nós temos a mobilização do tripé da agenda conservadora brasileira, que são, né, referências à família tradicional, ao cristianismo e ao patriotismo. Pode passar os primeiros. Ó, aqui um post da motociata promovida pelo presidente, né, acompanhada de uma frase aí: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O próximo, por favor. Aqui outro post do presidente, né, com um quadro de Jesus Cristo, propondo um dia de jejum pela pátria. O próximo. Aqui outro, ele com a filha, mais uma vez fazendo referência à família. Agora, o próximo. Já nessa outra sequência, nós temos ataques diversos, mas, sobretudo, aos direitos humanos e das minorias, né, em oposição às instituições que monopolizam a violência estatal, a polícia e o exército, né, e também uma defesa do armamento dos cidadãos. Então, aqui é um vídeo do Eduardo Bolsonaro com o jogador de vôlei Giba, na qual eles criticam os direitos humanos a partir da seleção de alguns casos de crimes hediondos, chamando esses direitos humanos de direito dos manos, né, ou direito dos bandidos, como já observado por Tereza Caldeira nos anos 90. O próximo, por favor. Natasha, vai ter que concluir, por favor. Um Tá minutinho. Então, pode passar todos, desculpa, gente. Pode passar todos rapidamente, eu vou já para as conclusões. Bom, em geral, o que a gente observa, né? Que os posts trazem formulações simplistas, propõem uma divisão da sociedade, né? Sempre um nós contra eles, e essa divisão ocorre sempre a partir da definição de um inimigo comum, que são os bandidos, a esquerda, os feministas, os ateus, as instituições como o STF, a imprensa, os marginalizados e os próprios criminosos, né? Que são atores sempre enquadrados de maneira negativa. O próximo. E dessa forma, a direita declara aí uma guerra contra a desordem, né, cuja solução é o uso da violência, seja de forma privada ou estatal. A ordem, né, que esses atores querem restaurar, através do seu discurso, é caracterizada pelo tripé da agenda conservadora, família, religião e pátria, e todos os atores e pautas que conflitem de alguma maneira com esses interesses são sistematicamente atacados. E, nesse sentido, os recursos mais utilizados, fotos e vídeos, facilitam a mobilização dessas emoções, né, e o enquadramento negativo desses atores. Peço desculpas aí por me estender no tempo, agradeço a todas e todos pela atenção e estamos abertos a comentários e críticas. Muitas graças, merci beaucoup. Obrigada, Natasha e Gustavo, pela apresentação. Desculpa, a gente tem que fazer a sessão dele, mas a gente vai ter a ocasião de voltar na hora das questões. Então, eu proponho a gente passar para a segunda apresentação da Carolina Siqueira de David. Se puderes, Carolina, testar teu slide. Claro. Perfeito. Deu, Camila. Aham. Posso deixar assim, que daí eu vejo vocês e o slide também, ou tá muito pequeno? Não, sem problema. Mesma coisa, tem entre 15 e 20 minutos, e quando tiver faltando 5, eu te aviso, tá bem? Tá bem, obrigada. Então, olá, pessoal. Obrigada, né, por esse momento de estar expondo a pesquisa.
Eu faço doutorado aqui no sul do Brasil, na Universidade Federal de Santa Maria, estou concluindo ele, e o que eu vou analisar, que eu trouxe para a gente debater e discutir, é essa questão desse conjunto de corpos e tweets, né? Então, o contexto que eu estou fazendo essa pesquisa é justamente a pandemia de Covid-19 e tem a ver com a questão de algumas medidas do presidente Jair Bolsonaro que foram muito controversas, e isso acarretou a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, da Covid, a partir de várias omissões, então, e atitudes controversas e polêmicas do presidente durante a pandemia. Então, basicamente, uma CPI é o poder investigativo dos senadores, então, era uma comissão de 11 senadores que estavam investigando essas omissões e questões do governo Bolsonaro na pandemia. A comissão parlamentar de inquérito começou dia 27 de abril e terminou 26 de outubro, então foi um período de 6 meses de investigação e com uma conclusão bastante recente, né? O nome oficial que está no documento da CPI é CPI da pandemia, mas a maioria dos meios de comunicação, enfim, a opinião pública chama de CPI da Covid, e foi por aí, então, por essa hashtag que eu coletei o corpus. Então, o objetivo de trazer aqui é discutir 2 procedimentos metodológicos e um corpus de tweets. O primeiro é uma análise léxica, que foi feita pelo software Eramutec, então eu codifiquei esses discursos da hashtag e fiz uma análise léxica no Eramutec. E um segundo momento, que é essa análise de conteúdo tradicional, que foi categorizada por mim a partir das percepções que eu ia tendo dos tweets. Então, eu tenho uma conta de desenvolvedora no Twitter, coletei a partir da API e pela interface do Postman, né, que é tudo vinculado ao Twitter mesmo. Eu coletei os tweets entre as 10 horas e o meio-dia do dia 19 de maio, que era o dia do depoimento mais esperado da CPI, como muitas pessoas se referenciaram, que era do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Então, a hashtag que eu coletei foi CPI da Covid, e eu fui coletando manualmente, né, por meio do Postman, 100 tweets a cada 10 minutos, para não ter um corpus tão grande, porque eu queria analisar ainda manualmente, né? Então, ao total, depois das filtrações de alguns tweets repetidos e que não tinham a ver com corpus, eu cheguei a 1.113 tweets. A justificativa, né, da pesquisa é justamente que a CPI da Covid teve em alta nos Trending Topics do Twitter, com mais de 100 mil tweets durante esse tempo que eu recolhi, que é justamente a dia da votação do Eduardo Pazuello. Da votação não, desculpa, do depoimento do Eduardo Pazuello. Eu faço na pesquisa, né, que é a minha tese do doutorado, embora seja bastante recente esse acontecimento, eu tinha bastante problematizações sobre questões do Twitter, justamente do que é, né, esses trending topics, que o Twitter se coloca como esse organizador do cotidiano. Então eu trago algumas questões técnicas do próprio Twitter, mas também faço uma problematização a partir do D'Andrea, Gillespie, enfim, do que são essas plataformas e dos recursos que essas plataformas têm que interferem, como a professora Marianne falou no início, né, da abertura do Congresso, afetam essa discursividade que a gente tem sobre os acontecimentos. Então, o primeiro procedimento metodológico é essa análise léxica, né, do Eramutec, que é um software livre, criado pelo professor Pierre Catineau. Desculpe meu francês. Ele é um professor francês, né? E ele roda com pacote R, em Python, e esse Lexi 3 também, que as professoras apresentaram, né, a Júlia e a Lívia. Então, o primeiro procedimento o que o Eramutec me retornou desses 1.113 tweets foram 4 classes estáveis de palavras, e como eu sigo o manual do professor Camargo e Justo, e eles têm uma proximidade com o software, e o que eles colocam é que tem que ter pelo menos 75% de
do corpus para gerar uma análise concreta, assim, uma análise que seja passível de análise. Então, eu tive 88%, ou seja, dos 1.113 tweets, 980 foram classificados em alguma dessas 4 classes. Então, o que a gente tem na primeira classe, na classe 1, que está em vermelho, é justamente essa questão da cloroquina e das orientações do Ministério da Saúde, essa questão também do depoimento do Pazuello, dele ter tratado a cloroquina como um antiviral, quando na verdade é um antiprotozoário. Na classe 2, a gente tem muito essa questão do Eduardo Pazuello, da voz dele, da postura dele ser arrogante durante o depoimento, do tom dele. Na classe 3, a gente tem essa questão dele no depoimento mentir, então mentira, mentir, mente, e a cariação também são algumas questões que aparecem no tweets. A cariação é justamente colocar, né, em termos da CPI, um depoente em face a outro depoente para ver essa questão da mentira. E a classe 4, a gente pode ver muito direcionado ao depoimento do Pazuello, que é pergunta, resposta, prolixo e enrolar, que é mais uma questão da postura dele no depoimento. Então, esse foi o procedimento 1. O procedimento 2, que foi feito por mim, eu coloquei todos os tweets numa lista e comecei a categorizar os que mais apareciam conforme as palavras que apareciam. Então, eu cheguei à conclusão que vários tweets pertenciam a uma imagem negativa do Eduardo Pazuello, e é isso que eu vou trazer. Por exemplo, se a gente fizer uma reunião do procedimento 1 do Iramutec com o 2, eu posso ver que teve muito essa questão da imagem negativa, principalmente por uma incompetência dele. Então, a gente vê, por exemplo, no tweet 1, essa palavra incompetência aparecendo muito, e foi uma das questões que o Iramutec trouxe quando fala da orientação dele não saber essa questão do SUS, dele não ter orientações conforme a OMS. Se eu fizer a reunião do procedimento 1, que o Iramutec trouxe essa questão da voz, arrogante, do tom, eu vejo muitos tweets com essa palavra arrogante e também com palavras que se assemelham a isso. Por exemplo, esse tweet que o tom de Pazuello na CPI deu uma arrogância. Se eu fizer a reunião do procedimento 1 com 2, na classe 3, que aparece bastante essa questão do mentir, eu posso ver vários tweets aqui que falam essa referência a essa palavra mentir. Como, por exemplo, esse tweet da Fernanda Melchiona, que fala nessa questão mentindo. E também, se eu pegar essa análise automatizada e fizer uma tradicional, eu vejo muito essa questão da prolixidade também. Então, o que eu vejo a partir disso? Que para usar o software, tu tem um tempo muito grande de decodificação desses tweets, ou seja, tu tem que botar exatamente esses tweets na linguagem do software. Então, eles não aceitam hífen, não aceitam aspas, o discurso tem que ser direto, justamente porque o Iramutec foi feito por um discurso falado. E o mais importante é que é interessante fazer esses dois procedimentos juntos. Eles me deram resultados similares, ou seja, eu podia chegar a algumas conclusões a partir do Iramutec, mas é muito importante que eu diga também que, por exemplo, na minha análise tradicional, enquanto eu achava também uma imagem negativa a partir da mentira, a prolixidade, por exemplo, também apareceu. Então, essas categorias não são exclusivas. Elas apareceram em maior volume ou com uma maior preeminência, como o software detectou. E, obviamente, isso foi muito trazido também pela palestra da abertura, tem a necessidade de uma análise humana também, quando a gente olha para esses tweets, enfim, que são a partir de uma análise automatizada. Porque, por exemplo, na minha tese eu pergunto quais são os sentidos da CPI da Covid no Twitter, e um sentido pode ser exatamente essa proposta de imagem negativa do Eduardo Pazuello, mas um dos resultados mais interessantes eu obtive ele a partir da minha análise, que é entender a CPI como um acontecimento circense, que a CPI é mais interessante que o Big Brother, ou que a CPI, enfim, é como um circo mesmo, que daí isso eu vou desenvolver na minha tese. Então, é isso. Muito obrigada.
Graças e merci beaucoup. Obrigada, Carolina, pelo respeito extenso do tempo. Sobrou ainda alguns minutinhos, o que nos ajuda. Merci. Donc, on passe maintenant à la présentation de Benoît Cordelier sur l'ethnographie et recherche multisite. Donc, Benoît, si vous pouvez tester. Oui. Il faudrait juste que Carolina elle enlève ça. Voilà. Ah, très bien. C'est bon? C'est bon, ça fonctionne, Benoît. Très bien. Oui. Donc, une petite minute, évidemment. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté ma présentation et de me donner l'occasion de découvrir cette communauté très enrichissante, intéressante. Donc, je vais faire la présentation en français parce que j'ai fait la proposition en français. Mais si preguntam lentamente, posso responder en portuñol, más ainda mejor en español. Y si me preguntan en español, pues eso sí lo puedo contestar directamente, no hay problema. Y eso lo digo entonces para el final de la presentación. Pero si no, je vais faire, donc, comme je disais, le reste de la présentation en français sur, en fait, un travail, une étude d'une communauté de marques, donc une thématique qui relève de la communication marketing, qui sont les domaines que je travaille à l'Université du Québec à Montréal. J'ai oublié de me présenter effectivement comme professeur du département de communication sociale et publique. Donc, c'est une recherche où ce que j'ai cherché à voir, c'était les réactions et les mises en relation des amateurs de la marque par rapport à la marque et à son pays d'origine, donc dans une communauté où il y a des personnes d'origine différentes et qui vont discuter des éléments qui sont liés au lieu de fabrication de la marque et comment les personnes se positionnent par rapport justement à ces origines de la marque, à leur propre origine, donc une perspective très relationnelle que je cherche à développer pour savoir comment on produit un sens, comment est-ce qu'on définit l'appartenance à une communauté qui ne se définit pas justement elle-même par une appartenance géographique, mais par une appréciation de la marque. Donc, je vais vous présenter très rapidement le préambule que j'ai déjà passé. Donc, quelle est cette recherche donc, sur une communauté de marques en ligne? Il y avait une préoccupation autour de ça, puisque c'est un travail qui a été fait sous forme d'ethnographie en ligne. Donc, il y a quelques enjeux qui sont liés justement au fait qu'on passe des techniques ou des approches ethnographiques au monde du web. En ce sens, je suis opportunément l'invitation d'Anne-Marie Pavot de ce début d'après-midi. Et donc, je vais ensuite développer sur les défis que ce travail a pu poser. Et justement, parce que ce n'est pas seulement une communauté à proprement parler, un lieu à proprement parler, mais un thème que je suis en train d'essayer d'étudier, donc où je vais aller vers une recherche multisite et donc voir aussi à ce moment-là les limites et les conditions de validation de cette recherche multisite. Donc, voilà, ce que je cherche à faire dans cette étude sémio-anthropologique, c'est tracer, suivre en fait des discussions autour de l'appréciation du pays d'origine de la marque qui intéresse. Alors, pour information, c'était des marques de guitare, donc Gibson pour les amateurs et Epiphone, et qui sont des marques américaines, mais qui sont aussi fabriquées dans des pays asiatiques. Donc, il y avait une petite complexité dans la définition de l'origine même des produits et de la marque. Donc, la mise en relation en était d'autant plus compliquée. Et ce que je cherchais à faire, c'était d'établir dans mon corpus un texte au sens sémiotique, qui, dans ce cas-là, allait être en fait une recherche j'allais chercher des modèles, à modéliser des objets, des manifestations autour de cette idée-là. Et le texte ici va être en fait constitué d'éléments sémiotiques cohérents avec le projet et la description. Donc, il y a en fait une sélection évidemment de convenances qui va se faire, principalement dans un forum en ligne, un forum propriétaire de la marque, ce qui en soi n'est pas problématique puisque je pouvais sélectionner directement des discussions qui portaient sur la question du pays d'origine,
mais où j'ai eu quand même, où j'ai ressenti le besoin d'aller chercher des discussions à l'extérieur, des vidéos à l'extérieur qui pouvaient générer des commentaires justement sur cette thématique-là, donc à travers un corpus d'origine. Et ce qui n'est pas effectivement sans poser quelques problèmes qu'on va évoquer, notamment si on les met en perspective par rapport à l'ethnographie classique. Hein, donc, une ethnographie classique qui connaît des adaptations en fonction des centres d'intérêt que nous pouvons avoir dans la recherche, des disciplines que nous adoptons, et donc une déclinaison qui s'inspire d'approches ethnographiques et anthropologiques classiques, mais qui est développée dans certains courants de communication marketing, donc Arnould et Wallendorf, où on va considérer que l'ethnographie donc, est une méthode d'enquête qui va s'intéresser, enfin qui est caractérisée donc, par à peu près 5 points, on pourrait dire. Donc, l'ethnographie doit privilégier la collecte systématique de données, l'enregistrement de l'action humaine dans des environnements naturels et qui correspondent à des modèles d'action socioculturels qui sont profondément ancrés dans ces communautés-là. Et les ethnographes contemporains vont s'inscrire à ce moment-là dans la tradition moderne d'une recherche sociale, empirique, interprétative, telle qu'elle peut être associée à d'autres chercheurs même qui déclinent déjà ces approches-là, des classiques de la sociologie, Durkheim, Weber, Simmel, etc. Mais où on a également des déclinaisons dans des perspectives plus récentes, voire même postmodernes. Deuxième caractéristique qu'on va trouver dans cette ethnographie, elle implique une observation participante, et ça c'est un des points qui va être un petit peu plus délicat, une observation participante de longue haleine dans un contexte culturel spécifique pour augmenter la probabilité d'accéder à des moments importants et révélateurs du quotidien ordinaire des consommateurs, et qui, troisième point, va nous permettre de produire ensuite des interprétations, des comportements des consommateurs, en l'occurrence, qui vont être considérés comme crédibles auprès des consommateurs même, hein, et du public qui va être visé par la recherche. Donc, quel est l'objectif ici? Et ça, c'est l'élément vraiment crucial ici, c'est de produire un apprentissage des cadres d'interprétation par socialisation. Et pour pouvoir y arriver, quatrième caractéristique, l'ethnographie doit incorporer des sources multiples de données, travailler avec des méthodes diversifiées qui vont être adaptées au contexte. Et l'objectif est de pouvoir rendre compte, de reconnaître en fait de possibles perspectives divergentes. Et enfin, dernier point qu'on reconnaît quand même dans l'ethnographie, c'est qu'il n'y a pas véritablement de cadre méthodologique strict où on va prévoir une séquence universelle dans la méthode de collecte de données. Elle va plutôt se construire en fonction du déroulement de la nature du phénomène qui va être étudié, des connaissances empiriques qu'on peut avoir auparavant, hein, ou de nos prénotions théoriques également, et également de la façon dont la question va être développée au fur et à mesure qu'on avance dans le processus de recherche. Ce qui nous amène à quelques défis, hein, puisque on parle de socialisation, on parle de rentrer de longue haleine dans le terrain de recherche, mais ça pose quelques petits problèmes, hein, puisque ces recherches-là vont avoir des limites socio-économiques, hein, premièrement. On doit produire une recherche du temps long pour être capable de présenter la communauté qu'on visite ou dans laquelle nous vivons, et apprendre ces cadres descriptifs. Et c'est l'épaisseur descriptive qui, en général, va être considérée épistémologiquement comme garante, hein, de la qualité de l'étude. Malheureusement, aujourd'hui, dans les défis justement contemporains, on pensera aux subventions, au financement en général qu'on peut avoir pour ces recherches. On n'a pas forcément les moyens de s'investir dans ce temps-là, investir ce temps-là sur ces terrains-là. Donc, et pourtant, il y a une accélération du rythme de production qui est attendue, donc avec des contraintes également institutionnelles qui sont liées à la transformation de la discipline, hein. Et cette transformation de la discipline,
va également jouer et va profiter cette fois-ci de manière peut-être un petit peu plus positive de l'avènement d'Internet, qui va donner un plus grand accès à des partages entre consommateurs de pays, de différents pays. Donc, c'est le phénomène de mondialisation, mais qui en même temps va donner aux chercheurs de plus grandes possibilités pour explorer ces terrains. Donc, en fait, on va avoir ce qu'on pourrait appeler les défis de l'ethnographie en ligne, et j'aime bien cette catégorisation par Tunsalp Ele, où on va avoir des problématiques qui sont liées à l'espace, à l'investissement dans le terrain, et le temps, la durée de cet investissement. Il y a aussi la notion d'engagement qui amène des problématiques éthiques qui, évidemment, existent, mais que je ne vais pas évoquer dans cette présentation. Hein. Je vais davantage me consacrer à des problématiques autour de l'espace et du temps. Et là, justement, une des caractéristiques d'Internet est d'avoir permis le développement de relations asynchrones. Hein. Nous ne découvrons rien ici. Et donc, pour la recherche, cela a des conséquences sur la manière dont on peut reconstruire le terrain et faire des analyses qui vont pouvoir faire abstraction ou reconstituer le temps, et justement qui vient affecter cette notion d'immersion pour apprentissage par socialisation. Et donc, sur le plan de la temporalité, les interactions qui sont étudiées grâce à l'asynchronie d'Internet permet que justement cette question de temps long ne s'applique plus, qu'on ne s'intéresse plus seulement à des interactions actives, on peut aussi s'intéresser à l'exploitation de traces, hein, donc sous forme de discussions enregistrées, de documents archivés, donc qui peuvent s'inscrire dans des horizons temporels variés. Et une chercheuse comme Christine Hein va parler, par exemple, de collage temporel. Donc, on va prendre des éléments de corpus différents et on va les organiser, réorganiser pour mettre en évidence l'objet qui nous intéresse, donc dans des processus d'hybridation des communications en ligne, hein, qui se constituent autour d'un certain brouillage, on va dire, des frontières temporelles. Ce qui fait que dans ces conditions, le statut des données conversationnelles que nous allons archiver, on va se poser la question en fait de leur valeur. Hein. Nous ne sommes pas des témoins immédiats de ce déroulement. Qu'est-ce qui se passe quand on les récupère par la suite? Est-ce qu'il faut, le cas échéant, remettre en cause la pertinence de l'analyse du contenu et de l'analyse conversationnelle, puisque nous sommes extérieurs, ou nous serions, je dirais plutôt au conditionnel, extérieurs au contexte d'études. Hein. Bon, évidemment, nous avons vu, vos travaux nous montrent bien que ce n'est pas forcément une préoccupation complètement partagée, mais effectivement, quand on veut mettre de l'avant la dimension culturelle, c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé, et c'est pour ça qu'on ne devons pas pour autant nier la valeur expérientielle de l'observation participante, ni les problèmes de sensibilisation qu'il peut y avoir dans la recherche aux questions que cela pose sur le plan éthique, l'origine, notre propre origine géographique, politique, comme ça a été aussi souligné en début d'après-midi, par exemple, pour les dimensions éthiques et politiques. Mais il faut rappeler donc qu'il y a une diversité de méthodes qui permet malgré tout de saisir, selon plusieurs modalités, d'accès à des réalités culturelles qui peuvent nous être plus ou moins étrangères, en tenant compte évidemment de la polysémie de l'adjectif. Donc, ce qui nous amène en fait à la question aussi de la spatialité des interactions en ligne. Hein. Donc, il y a une recherche qui est évidemment plus accessible, des terrains pour lesquels nous n'avons plus vraiment besoin de nous déplacer, même s'il n'en demeure pas que moins que nous pouvons nous perdre dans des conjectures, des hypothèses, euh, puisque nous avons besoin de nous définir par rapport à un lieu de recherche, hein, un locus qui peut se dématérialiser. Hein. Donc, plus concrètement, sur le plan spatial, les communautés en ligne, comme je l'ai dit en introduction, ne se définissent plus de manière classique par rapport à ce lieu, ce qui peut nous mettre d'ailleurs en porte-à-faux par rapport à des définitions classiques en anthropologie, hein, il faut quand même le dire, mais où on va essayer de voir quels sont les éléments qui nous permettent de mettre en évidence une auto-identification d'un membre à une communauté.
hein. Et cela ne veut pas dire que les échanges sur un même centre d'intérêt sont limités à une seule plateforme, c'est ça ce que ça veut dire, hein. C'est pour ça que, comme je vous disais, j'ai fait des études sur un forum propriétaire, mais je suis allé chercher aussi des corpus complémentaires euh, en dehors de ce forum propriétaire, l'unité d'appartenance qui va nous faire la we-ness, le sentiment d'appartenance, va se faire donc par rapport à des thématiques. Donc, ce qui fait que dans une démarche plus qualitative, j'aimerais donc rappeler que l'ethnographie ne s'attache plus seulement à des lieux, mais donc du coup à des individus, des objets, à travers voilà, une ethnographie multisite, hein, qui a déjà été exploitée. Et donc même, justement, je citais Tunsalpele, qui disent que les ethnographes en ligne, je cite, font un bon usage des études multisites. Cette méthode est couramment utilisée par des comparaisons à travers plusieurs cas, par exemple à travers plusieurs plateformes, Lego, IBM, Colorplast, partageant un contexte similaire, donc des affaires centrées clients. Une autre motivation récurrente est d'essayer d'obtenir un échantillon plus large d'une grande communauté qui s'étend au-delà des frontières d'un site web en particulier. Alors, dans le contexte justement de l'attachement à la marque, par exemple, on peut générer des discussions aussi bien donc sur le forum propriétaire que sur des forums thématiques ou d'autres plateformes, hein. Ce qui nous intéresse, c'est le caractère du contenu dans une plateforme qui va, en le mettant en évidence, va être rassurant pour valider notre recherche, pour ne pas forcément errer dans la controverse de ce qui définirait un lieu de recherche à proprement parler. Hein, donc, certes, il y a des débats ethnographiques sur la recherche multisite, l'éventuelle superficialité de l'engagement des personnes qui font la recherche, mais on a quand même aussi justement cette préoccupation de communauté liquide dans des perspectives postmodernes où on commence ici à trouver, enfin, on trouve ici des réponses par rapport à ces éléments-là. Donc, des problématiques d'ethnographie de sites uniques et d'ethnographie de sites multiples. Alors, je ne développerai pas parce que je pense que je vais manquer de temps, hein. Il y a différentes perspectives et en somme, en fait, ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a un certain opportunisme dans la façon d'aborder justement des perspectives de recherche de sites et de recherche de multisites, mais des auteurs comme Annert, donc sans pour autant renier les recherches monocytes, vont alors se faire l'avocat de l'ouverture à une recherche multisite qui, si elle peut se faire au détriment de l'engagement, comme je disais, expérientiel du chercheur, je pourrais rajouter que cette considération doit aussi tenir compte de l'ubiquité justement de ces communautés de consommateurs qui ne se retrouvent plus sur un seul lieu. Donc, il y a un véritable reflet de la réalité dans lesquelles ces amateurs se retrouvent, hein. Ils peuvent se retrouver sur des plateformes multiples, propriétaires, libres, généralistes, enfin, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est de bien reconnaître justement la fragmentation du contexte et de le réunir par rapport à l'enjeu d'une thématique qu'on va être capable de qualifier par l'utilisation de codes, l'identification de pratiques communes de communication, hein. Donc, les lieux sont, à partir de là, reliés en fonction de la problématique, de l'intérêt de la personne qui fait la recherche, évidemment, du sujet qu'il explore. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je n'ai pas pris 2 minutes. Je suis désolé, Benoît, il va falloir On va conclure. Bon, Il y a je 2 minutes vais et sur la demie. fin. Donc, merci. Ce qui fait que donc, cette recherche ethnographique multisite se veut une réponse à des contraintes méthodologiques qui imposent justement cet intérêt pour des recherches pour des sociétés mondialisées, des communautés mondialisées, donc sur des études culturelles qui impliquent des réalités internationales, interculturelles, mais comme vous venez peut-être déjà de le percevoir, avec une redéfinition de cette interculturalité aussi par la notion de culture de marque, culture de consommation ici, donc qui rejoint certaines préoccupations de cosmopolitisme. Mais les adaptations ne sont pas que méthodologiques, hein, elles vont affecter une axiologie, une valeur et une téléologie, une finalité de la recherche, ce qui fait qu'on peut avoir donc justement une réflexion autour de ça et on va avoir une recherche dans laquelle on va chercher à compenser
justement la fragmentation spatiale et temporelle à travers des enjeux de socialisation et d'encadrement culturel, de cadre culturel. Alors, soit effectivement par une expérience de la personne qui fait la recherche, donc la recherche sur l'objet même est une recherche de temps court, mais la personne est expérimentée sur sa thématique. Mais bon, ça, c'est une sorte de biais qui peut être amené, mais aussi avec des éléments de réflexivité, de ce que Piaget pourrait appeler une critique épistémologique interne, mais également à travers d'autres éléments comme ce que Giddens appellerait une double herméneutique, où on va chercher à reconnaître les objets sociaux tels qu'ils ont été constitués par les agents, dans le vocabulaire de Giddens, et une clarification du cadre théorique, ou d'autres chercheurs comme Alveson qui parlent de triple herméneutique, qui nous intéresse ici parce qu'effectivement, il y a une mise en évidence, une clarification des interactions avec le matériel empirique, une clarification de la construction des cadres d'interprétation, mais également une clarification, ce sont différents niveaux herméneutiques pour Alveson, une clarification du cadre d'interprétation critique, où on va avoir une réflexion sur des problématiques de pouvoir, par exemple, et un quatrième niveau de réflexivité sur la production du texte, le langage qui est utilisé donc, par rapport à la finalité. Donc, Alveson nous prévient, on ne trouve généralement pas tous ces niveaux herméneutiques au sein d'une même recherche et une interaction avec plusieurs de ces éléments qui va valider la qualité de cette recherche. Et de manière peut-être beaucoup plus pragmatique encore, c'est ce que Denzen appellerait une triangulation, où il peut y avoir une triangulation de perspectives par des personnes qui font la recherche, donc une triangulation théorique, excusez-moi, qui ressemble un petit peu à la réflexivité qui est proposée précédemment, une triangulation méthodologique, mais surtout, dans le cas dont j'ai parlé, une triangulation des données, donc, et c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire être capable de construire un corpus qui va être thématiquement réuni, parce que ce qui nous intéresse ici, avant tout, plus que le lieu, c'est l'unité du sens dans la constitution du corpus. Et donc, voilà, je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention. Y puedo contestar en espagnol, en français et en portuñol. Obrigado. Gracias. Donc, Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation. Merci aux trois présentations, en fait, trois participants. C'était vraiment très, très intéressant, très inspirant. Donc, puisqu'on est déjà un petit peu en retard, encore une fois, donc je passe directement aux questions du public, si vous voulez la poser en portugais, en français, en espagnol, dans les chats ou sinon directement ici. Então, perguntas em português, espanhol, francês, como vocês preferirem, fazendo-as diretamente ou colocando no chat por escrito e a gente pode traduzir. Je pense que les gens commencent à être fatigués. C'est possible. Je ne sais pas, Camilla, si tu as des questions. Benoît? Oui, allez-y. Oui, alors je suis un petit peu, j'avoue être un petit peu perdu. Je crois que la question s'adresse à la présentation sur la Covid de Carolina, où donc il y a une mise en évidence effectivement d'un registre négatif qui était attaché à des acteurs en particulier, des interlocuteurs, des locuteurs en particulier sur Twitter. Est-ce que vous avez pris le temps aussi de regarder comment cette construction rhétorique antagonique se fait aussi par rapport au discours de l'autre côté, en quelque sorte. Donc, est-ce que ce sont des traces de discours polarisants ou est-ce que c'est au contraire, on reste sur la notion de bulle qu'on retrouve dans les études d'Internet? Sí. La puedo hacer en español si es más fácil, pero en portugués me va a costar. Camila, eu não sei se tu consegue traduzir para mim. Eu acho que era para ti, eu fiquei em dúvida se era para ti ou se era para a Natasha, mas... Bom, eu vou fazer a tradução. Pelo que eu entendi, esses discursos, né, que foram
tomadas no Twitter, que mostravam assim, colocavam em evidência a maneira como esses discursos no Twitter eram bem críticos, né, conservadores, negativos, né, uma representação negativa, se eles poderiam também ser colocados em paralelo com a construção de uma retórica, né, um discurso polarizante, e como é que se relacionariam com os outros atores, na verdade, do outro lado, vamos dizer assim. Benoit, se quiser. Se é só uns discursos de os mesmos atores em uma burbuja, se diz? Uma bolha. Bolha? Uma bolha. Uma bolha. Ou há uma relação com gente de outras opiniões. Perfeito, muito obrigada, Benoit, pela pergunta e Camila pela tradução. Bom, olha, foi quase unânime a resposta, a crítica ao Eduardo Pazuello. Tem uma unanimidade mesmo, um discurso quase único de que, pelo menos no Twitter, no que eu analisei, de que ele fez, de que ele foi incompetente assim na gestão dele. Eu pensei nisso que tu falou pelo momento que eu coletei. Aí eu pensei que podia ter um momento só, um discurso crítico, mas em vários momentos foram críticos. Então, eu não vejo essa polarização sobre a gestão dele como algo polarizado mesmo. Teve um discurso quase uníssono de crítica mesmo, pelo menos no Twitter, à gestão do Eduardo Pazuello. Acho que é mais ou menos isso, né, Camila? Muito obrigada. Obrigado. Benoit, espero que tenha sido satisfatório. Je pense, Benoît, que la question se pose également à Natacha et à... Attendez, comment il Gustavo. s'appelle, parce qu'il parlait aussi de cette représentation de l'ennemi. Et on voyait que dans cette représentation de l'ennemi, il y avait tout un ensemble de groupes. Mais la question, c'est justement, c'est ce qu'on a les cas pour faire. Oui. Para a Natasha e para o Gustavo, acho que a pergunta, só para complementar, porque é na mesma direção, eu ia, na verdade, colocar a pergunta dessa forma, em que medida também, porque, sim, tem esse discurso polarizante, né, entre os dois, esses discursos, né, conservadores, e eu queria saber qual é o lugar também que vocês levam das características técnicas das plataformas, né, as bolhas, né, câmaras de eco, como a gente fala, né, nessa constituição desses discursos, né, que são polarizantes, na verdade, que se associam, criam comunidades, assim, em torno de algumas ideias, né, são, por elas mesmas, né, federadoras, assim, de posições extremas, de certa forma. Camila, por favor, você poderia traduzir para a gente a pergunta do Henry? Eu não entendi bem. É a minha? Henry, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, en français et je traduis en portugais? C'était dans le même sens de Benoît. Alors, je vais le dire en espagnol aussi. Lo que me preguntaba es, parce que c'est toujours un petit peu plus proche, donc si hay interacciones con personas de opiniones diferentes o si los tweets corresponden sobre todo a una burbuja. Entonces, em portunhol, se houver interações com pessoas de opiniões diferentes ou se elas estiverem em uma bolha. Para mim, isso? Eu não entendi agora. Para a Natasha. Para a Natasha e para o Gustavo. Natasha, ficou mais claro para ti? Sim, ficou. Okay. Obrigada. Bom, espero conseguir responder e atender as expectativas. Não sei se Gustavo quer falar alguma coisa inicialmente. Gustavo. Bom, eu vou respondendo, porque o Gustavo estava com uns problemas na conexão. Não sei se ele nos acompanha. Ele está escrevendo no chat, mas se quiser ir respondendo, ele complementa bem. Bom, esse trabalho que nós apresentamos hoje, ele se trata de um esforço inicial de elaboração de uma proposta metodológica mesmo de análise do discurso nas mídias sociais, né? Então, assim, o exemplo, né, o caso que nós trouxemos aqui para ilustrar o procedimento,
ele se baseou única e exclusivamente no monitoramento de páginas consideradas conservadoras, como nós dissemos. Então, assim, a gente está analisando, sim, a formação de discursos dentro de uma bolha. Agora, assim, esta bolha, ela tem aí algumas rachaduras, vamos colocar dessa forma, não sei se é a melhor expressão e se todo mundo que está aqui na sala vai entender. Mas, porque isso não é, por exemplo, a bolha da extrema-direita, somente dos apoiadores do governo, né, no caso do contexto que nós estamos analisando. Seria uma bolha um pouco mais ampla de páginas que se denominam, né, se consideram conservadoras, se autodeclaram conservadoras, ou de atores e partidos que são assim considerados por outras pesquisas, né, que fazem um estudo direcionado nesse aspecto. Então, a gente está analisando assim como esse discurso conservador, que assim que a gente sabe que não emerge hoje, né, no Brasil, tem toda uma história no nosso país, ele se transpõe para as mídias sociais e como elas são mobilizadas para não só para ressonância desse discurso, né, para a consolidação e ressonância desse discurso. A ideia é um pouco essa. Mas é isso, né? Do ponto de vista empírico, a gente ainda tem bastante a avançar. Inclusive, uma das nossas propostas assim, né, é ampliar a nossa amostra de modo a observar como diferentes discursos, né, conservadores, progressistas, em suas mais diferentes nuances, concorrem nesse universo, né, nesse universo digital. Né, e como se relacionam também, como se colocam e se relacionam também com a conjuntura, com outras estruturas, né, outras fontes de discurso também, com mídia, etc. Merci Il fallait le beaucoup. tweet. Merci. Obrigado. Benoît, si je peux me permettre, vers la fin, vous avez parlé justement de cette redéfinition de l'interculturalité, de la notion d'interculturalité. Vous parlez justement de culture de marque, culture de consommation, par rapport à ces communautés qui sont dans cette ubiquité que vous disiez. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Pourquoi cette redéfinition d'interculturalité précisément? En fait, une des polémiques que j'ai avec certains collègues, dont des anthropologues, c'est des discussions amicales, hein, donc, mais c'est sur la question de la définition de la communauté et ce qui fait qu'on a une culture ou pas. Donc la définition de la culture en général, elle est assez complexe. Il n'y a pas de mise en accord vraiment ferme sur ce qu'est la culture. Et toujours est-il, c'est qu'il y a ce qui revient souvent, c'est des notions de rite, de pratique, de références communes, hein, en plus des questions de lieu. La question de lieu en elle-même, bon, ça je l'ai déjà dit, elle a du mal à tenir, sauf à considérer un serveur ou une idée de lieu comme valable. Donc ça se retravaille, c'est un travail de redéfinition. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a des intérêts communs, alors qui peuvent être considérés dans des études en réseau comme des liens faibles. Et la critique qu'on a généralement, c'est justement la force de l'intérêt. Est-ce que c'est un lien suffisamment fort pour qu'on puisse parler de communauté? Donc il y a des critiques qui sont possibles. Mais toujours est-il, c'est qu'il y a quand même des éléments qui font on partage quelque chose, un intérêt commun, et c'est en ce sens-là que je dis qu'on fait communauté. Mais quel est cet intérêt commun? En l'occurrence, sur ce type de terrain, c'est l'appréciation d'une marque, d'une pratique. Là, c'est des marques de guitare, mais ça pourrait être une communauté de danse, d'amateurs de théâtre, de films, enfin, où il y a des échanges réguliers qui pourraient apparaître.
Donc, ce qui fait qu'il y a une interculturalité, l'interculturalité classique, donc entre pays d'appartenance géographique, de personnes d'appartenance géographique différentes, ça c'est l'interculturalité classique. Mais si on veut réfléchir aux communautés de marque dans une perspective mondialisée, ce que je dis, c'est que justement, pour pouvoir les définir en communauté, et il faut penser aussi leurs rites, leurs pratiques par rapport aux produits de consommation, par rapport à la marque, par rapport à leurs loisirs, enfin bref, leurs pratiques en général. Donc, et si on considère ça véritablement, on accepte cette définition de culture d'une pratique, on pourrait parler de culture épistémique en quelque sorte, hein. C'est pas moi qui invente le terme, vous avez des auteurs comme Wenger qui peuvent l'utiliser par exemple. Voilà, je vais vouloir penser la culture et les relations entre différentes cultures aussi par rapport à ça. Merci beaucoup, Anna. Bon, et je pense qu'on va faire une pause à nouveau, 5 minutes, et on revient pour la troisième et dernière partie. Oui, on fait une Ça vous pause de va? 5 petites minutes. Merci beaucoup C'est vrai. pour Merci beaucoup la pour toutes les modération. présentations. Merci beaucoup pour vos présentations, pour les questions. Malheureusement, on n'a pas le temps de continuer. Moi aussi, j'avais noté quelques remarques, quelques commentaires, mais on reviendra sans doute par mail éventuellement sur ces questions. Donc, on se retrouve dans 5 minutes pour la troisième et dernière partie de cette journée. À tout de suite. Donc, bonne pause et à tout à l'heure.